Kirkland dito. Bagong-bago po ito. As in, bagong-bago na Kirkland. Tignan nyo po yung loob ha. Bagong-bago po talaga. As in, bagong-bago na Kirkland. Size 30 to 32. Ang ganda nito eh. As in, bagong-bago to ha. 30 to 32. No details, no mind ang first item kailangan bayaran. Inuulit ko po ha. Hindi po lahat masusukat ko. I-flex ko lang po yung iba. 30 to 32 as in, bagong-bago na Kirkland. Mine regalo, 180. Mine regalo, 180. Pwede nyo siya panregalo as in. Mine regalo, 180. Hindi naman, no? Mahaba naman po siya, mahaba. Mahaba po siya. Mine regalo. Kay Mama Mobs. Mama Mobs, 180. Ang ganda. Pwede nyo po ipanregalo to. Kirkland as in bagong-bago. Mama Mobs. Next tayo mga motherhood. No details, no mind. Ang first item kailangan bayaran. Ay, ang ganda. Eto muna. Uy, ang ganda. Bigay natin 100. 34 to 36. 100 pesos. 34 to 36. 100 only. Ang ganda! 34 to 36. Ay, ang ganda! 34 to 36 ang ganda. Mine to 100. 34 to 36 ang ganda. Mine to 100. Mine to 34 to 36. Magkasintangkad po si admin tsaka yung asawa mo, Mama Rowena. Okay, next tayo. Mine to 100, 34 to 36. Ang ganda. Super! Mine to Mama Mobs 100. Ang ganda. 100 pesos only. Next tayo. No details, no mine. Mga mother, oh. 34 to 38. 34 to 38. Ang ganda. 140. 30, ano sabi ko? 34 to 38, ang ganda. 140 lang. Alang ganda. 34 to 38, ang ganda. Mine